अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ जो कुछ भी मस्जिद नबवी में हुआ वो आप कल से देख और सुन रहे हैं। आपने लोगों के उनके ऊपर रिएक्शंस भी देख लिए हैं। पहले नहीं हिम्मत हुई, नहीं बात करना चाह रही थी, फिर यही ख्याल आया कि अगर कोई एक इंसान भी इससे कोई बेहतर चीज़ सीख सकता है मेरी बात से तो मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए, मुझे मेरा नुक्ता नज़र बताना चाहिए। मैं पहले दिन से ख़िलाफ़ हूँ कि किसी भी जमात का मज़हब को इस्तेमाल करना, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो। मैं पहले दिन से ख़िलाफ़ हूँ कि आप जितना हो सके आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, मुल्क के हालात पे बात करें। आप मज़हब को इसमें मत घसीटें, क्योंकि आप जब अपनी कारकर्दगी छुपाने लगते हैं तो आप मज़हब का सहारा लेते हैं। अब इससे पहले भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि ये गलत है रवैया जो पीटीआई ने अपनाया हुआ है कि लोगों को का इनकाउंटर करना, उनके पीछे पड़ जाना, गिरेबान पकड़ना और उनको लानत मलामत करनी, गालम गलोच करना कि आप चोर, आप डाकू, आप। तो ये मामला उन्होंने कहीं भी नहीं माफ़ किया, उन्होंने मस्जिद नबी में भी वही किया। और तकलीफ की बात यह है कि अभी तक मैंने नहीं देखा कि उनकी जो मेन क़यादत है, शुरू में मैंने देखा कि उसके दलाइल दे रहे थे कि जी वो मुसलमानों के जज्बात हैं पाकिस्तानियों के, उसके बाद वो कहते नहीं वो मस्जिद नबी का हिस्सा नहीं था। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए कि आप इस हद तक इनकी गंदी तरबियत कर दी है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में कोई तहजीब, कोई शर्म, कोई हया नहीं रखते और लोगों के गिरेबान पकड़ते हैं। आपको कोई तमीज़ नहीं है। जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, तब तो आपको थोड़ी बहुत हया सिखानी चाहिए कि रियासत मदीना या मदीना की सरजमीन पर आपको बिहेव कैसा करना है। आपको अब तो खुल के बोलना चाहिए था। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स इमरान खान साहब का रिएक्शन आ जाना चाहिए था। जो वो इतना प्रोपोगेट करते हैं मज़हब को, अमलन सामने आए, अपनी सियासत उनको बचानी है और वो बात नहीं कर रहे। उनको सबसे पहले सरजनिश करनी ही चाहिए थी जो अपने फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ये किया। लेकिन मुसीबत तो ये है कि वो करवाते भी खुद हैं, फिर उनसे किस बात का गिला करें। वो नहीं कर सके तो आप जो अंधे फॉलोअर्स हैं या फिर जो अंधाधुन को फॉलो कर रहे हैं, आप शर्म करें और उनसे सवाल करें कि आप इसको सरजनिश क्यों नहीं कर रहे, आपने इस पे नोटिस क्यों नहीं लिया। मेरे ख्याल में ये सब आपके लिए जो है ना, ये वाकया जो है, ये एक वो वाला पॉइंट है कि आप बस कर दें, खुदा के वास्ते अब बस करें, होश में आए। आपने कौन से नशे किए हुए हैं? आपको मैं मानती हूँ कि 10 साल से तरबियत ऐसी हुई है, आपको बदतमीजी, बद तहजीबी सिखाई गई है, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ तो अकल इस्तेमाल करें। आप खुद भी इंसान हैं, अल्लाह ने आपको अकल दी हुई है। अंधाधुन फॉलो करने की बजाय आप खुदा के वास्ते खुद सोचें कि आप दूसरे इंसानों को इतना बुरा क्यों कर रहे हैं उनके साथ। इतनी बदतमीजी, इतनी बेहया, इतनी बेशर्मी, ये सियासतदानों के लिए। आपको क्या लगता है कि इनको मुल्क की मफाद बहुत अजीज है और इनका यही बयानिया है और इनका तब्दील नहीं होगा? इनके सच आधे सच हैं जो हमारी कौम को तबाह कर रहे हैं। यही इमरान खान साहब ये क्यों नहीं बताते आपको? चोर डाकू की रट आपने लगाई हुई है कि इस मुल्क में अयूब, याहिया, जिया, मुशर्रफ, उन्होंने कितना लूटा है मुल्क को। उसके अलावा बाकी इदारों को और इस इदारे का भी बताते क्यों नहीं कि कितना लूटा और मुल्क को किस तरह से खा गया और किस तरह से तबाह किया है। सिर्फ आपको यही चोर डाकू नजर आते हैं, बाकी हिस्ट्री को आप हाथ लगाते हुए आपके पर जलते हैं। तब आप सच नहीं बताते, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं लोगों के जज्बात को, और आप कहते हैं कि आप इनके पीछे पड़ जाएं, इनको बेइज्जत करें, जहां नजर आ जाएं आपने उनके पीछे पड़ जाना है। आप इस तरह का जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनसे आप खुद बच पाएंगे? फिर ये आपके गिरेबान नहीं पकड़ेंगे। और मैं तो अपनी जो सियासी साथ जो मेरे बाकी इदारे हैं मुल्क के, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने जो ये ट्रेनिंग करवा दी है पीटीआई के जरिए, क्या लगता है आपको आपके गिरेबान ये नहीं पकड़ेंगे? ये जो नस्ल तैयार की है आप लोगों ने, ये ज़ॉम्बीज़ तैयार किए हैं आपने, मैं इनको ज़ॉम्बीज़ कहती हूँ। इसके बाद आप एक नई जनरेशन तैयार करें जो टीएलपी के नाम से, अभी तो आप पाकिस्तानी में कहते हो रेस्ट एश्योर्ड, आपको इससे बड़े नमूने नजर आएंगे। पंजाब में आगे आने वाला मुस्तकबिल तैयार है, इनके कंपैरेटिवली तैयार की जा रही है टीएलपी। आपकी और मेरी तबीयत मेरे ख्याल में इसी तरह से ठीक करेंगे ये सारे जो हमारे बड़े हैं बैठकर, कि इन्होंने हमारे लिए मुस्तकबिल का ये सोचा और हमारे उनको छोड़ दे जिनसे आप उम्मीदें रखते हैं। इमरान खान जैसे आप रियासत मदीना का प्रचार करते हैं, आप खुद मदीना जाते हैं तो आप पैरों में जूता नहीं पहनते और आपने अपनी वर्कर्स को, इसका मतलब मुनाफिकत है सब। आपने अपने वर्कर्स को कुछ भी नहीं सिखाया कि किस तरह, क्या तहजीब है, क्या अदब है, किस तरह से आपने फैमिलीज का एहतराम करना है या इन जगहों का एहतराम करना, आपको कुछ पता नहीं है। आप औरत की बात करते हैं, औरत की इज्जत ऐसी, औरत की इज्जत पाकिस्तान में, आपने अपने वर्कर्स को क्या सिखाया है? अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाया है कि ऑनलाइन बैठकर जो भी आपको औरत नजर आए उसको हरास करें, उनसे बदतमीजी करें, गालियां दें, और सामने भी जो नजर आ जाए वही फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, औरतों के साथ उनके पीछे पड़ जाए। पूरी दुनिया में आपने ये शियार अपनाया हुआ है कि जहां आपको नजर आते हैं जो डाकू करके पीछे पड़ जाते हैं, पूरी दुनिया में आपने हमें बदनाम कर रखा है।
آپ یہ آدھا سچ بول بول کے کیوں اپنا دماغ خراب کیے ہوئے؟ اس ملک کو برباد کرنے والے اگر نواز اور زرداری ہیں تو آپ کے پر کیوں جلتے ہیں، یا آپ کی زبان کیوں جلتی ہے باقی لوگوں کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے واقعی ملک کو برباد کیا ہے؟ اگر ان کا نہیں لے سکتے ملک کے مفاد کی خاطر، تو ملک کے ہی مفاد کی خاطر ان کی بھی جان چھوڑ دیں۔ اب اس طرح سے آپ کو یہ آپ کے سامنے فرشتے بن کے نہیں آ جائیں گے، یہ نئی آپشنز نہیں تیار ہو جائیں گی۔ خدا کے واسطے کچھ حوصلہ اور یہ صبر کریں، کچھ ٹائم کے لیے برداشت کریں، ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی مینجمنٹ دیکھیں، ملک میں دیکھیں کہ مہنگائی کا کیا حال ہے، ملک میں دیکھیں کہ جہالت کا کیا حال ہے، ملک میں دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو صاف پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ یہ ہیں ہمارے مسائل، ہمارے سارے مسائل وہیں کے وہیں، مسائل وہیں کے وہیں ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے لیڈران کے آپ نے مذہب کیسے بچانا ہے، یہ مذہب کی باتیں ہمیں سنا کر اور ہمیں موٹیویٹ کر کر کے، اور آپ اور میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہمیں سوال کرنا سیکھنا چاہیے اور ان کی اندھی تقلید کرنا بند کریں، لوگوں کی عزت کرنی شروع کریں۔ آپ جب تک اچھے انسان نہیں بن سکتے اس وقت تک آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، اور اچھے انسان بننے کے لیے آپ کے شر سے دوسرے انسانوں کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ چاہے آن لائن بیٹھیں یا چاہے آپ کے سامنے کسی سے ملاقات ہو، دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ آپ اچھے انسان بنیں گے تو ہی آپ اچھے مسلمان بنیں گے، تو ہی آپ ایک اچھے شہری بنیں گے۔ یہ بیسک کرائیٹیریا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس معاملے پہ آ کر آپ کو جو بھی پارٹی خراب کرے، جو بھی جماعت، جو بھی نظریہ آپ کو اس چیز سے ہٹائے کہ بہتری سے، خوش اخلاقی سے، نرم دلی سے، معاف کرنے سے، اس سے باز آ جائیں۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو کنٹرول کریں۔ اتنا اندھا دھند فالو مت کریں کہ آپ کو کچھ بھی نہ یاد رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ میں ان سب لیڈران کے لیے بھی یہی کہوں گی کہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، کبھی بھی میں نے ان کے لیڈران کو اپنے اس ان پڑھ اور سیدھی عوام کو گائیڈ کرتے ہوئے، ان کو ہمیشہ یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی ان کا کوئی سینٹیمنٹ یوز کرتے ہیں، کبھی کوئی اور اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، کبھی تو خدا کے واسطے آپ اس ملک کا بھی فائدہ دیکھتے، اس قوم کا بھی فائدہ دیکھتے، کچھ تو بہتر کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ جو آپ نے زومبیز کی نسل تیار کر دی ہے، ان کو آگے آپ کہاں لے کر جائیں گے، کہاں لے کر جائیں گے، اور کس جگہ پہ کتنے جگہوں سے منہ چھپاتے پھریں گے؟ مجھے خوف آتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ اس میں میرے بچے پل بڑھ کے اس میں معاشرے میں جئیں گے، اور میں خود بھی باقی سانس ادھر لوں گی، میں کہیں اور لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے پاس اس ملک کے طاقتور لوگوں کی طرح، چاہے وہ جس بھی ادارے سے ہوں یا سیاست سے ہوں، میرے پاس باقی ملکوں کی نیشنلٹیز نہیں ہیں، نہ میں جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اس زمین سے پیار ہے، مجھے اس ملک سے پیار ہے، لیکن مجھے خدا کے واسطے جینے دیں، مجھ جیسے عام انسانوں کو جینے دیں جو عزت کرنے پہ اور کروانے پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جینے اور جینے دو، جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا کام ملک کی بہتری ہے، بہتر اسٹریٹجیز بنانا، ملک کی حفاظت کرنا، معیشت بہتر کرنا، عوام کی فلاح و بہبود کرنا۔ میں نہیں سمجھتی کہ جن تماشوں میں آپ لوگوں نے انوالو کیا ہوا انہیں، اس کے بعد ان سے آپ کوئی امید رکھے کہ یہ ملک کی بہتری کا بھی کام کریں۔ تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا عقل سے کام لیں، اندھی فالوئنگ سے بچیں۔ جہاں پہ آپ کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے تو آپ خدا کے واسطے بچیں اور ان سے بحث سے بھی پرہیز کریں۔ ایون آپ اس چیز سے خود باز رہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔